प्यार से भी प्यारे नाजरीन, सदा सलामत रहें। आज का सबक बहुत सादा मगर दिल को झंझोड़ देने वाला है। एक छोटी सी कहानी मगर इसके अंदर छुपी हुई हिकमत हमारी जिंदगी को बदल सकती है। एक रात हजरत अली और मुर्तजा एक रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक शख्स नहाने के बाद जिस्म और बाल भीगे हुए ठंडी हवा में घूम रहा था। रंगे कैफियत ये था कि वो ताजगी के बावजूद बेखबरी में था, मगर अपना आप ठीक से संभालना भूल गया था। आप फरमाने लगे, ऐ बंदा खुदा, रात को नहाना इंसान के जिस्म से बीमारियों को दूर करता है, लेकिन नहाने के बाद जिस्म और बालों को सही तरह से खुश्क किया करो। बगैर जिस्म और बाल खुश्क किए ठंडी हवा में बैठा ना करो, क्योंकि इससे इंसान का जिस्म गर्म और सर्द के बीच में बीमार पड़ जाता है। ये सादा सी हिदायत जिस्मानी सेहत की एक आम बात मालूम होती है, मगर इसके अंदर एक बड़ा सबक छुपा हुआ है। न सिर्फ जिस्म का ख्याल रखने का, बल्कि हर उस अमल के बाद जो तब्दीली लाता है, खुद को मुकम्मल तौर पर संभालने की जरूरत का। याद रखना, इंसान का पानी से गुस्ल करना, अपने आप को साफ करना और फिर पानी को अपने बालों और जिस्म से खुश्क करना ऐसे है जैसे कोई इंसान अपने सारे गुनाह अपने जिस्म से साफ कर ले। गुस्ल एक अलामत है जिस्मानी, रूहानी, बातनी। हम पानी से अपने बदन की मैल धो देते हैं और बज़ैर हम साफ हो जाते हैं, मगर इसी सफाई के बाद हम लापरवाही से ठंडी हवा में भीगकर खड़े रह जाएं, तो वो सफाई नुकसान में बदल सकती है। वही जिस्म बीमारी के लिए मुख्तस हो जाता है। इसी तरह हमारी रूहानी सफाई भी है। हम तौबा करते हैं, हम गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, हम नेक इरादे करते हैं, मगर इसके बाद अपनी हालत को मुहाफ़ज़त और एहतियात के साथ बरकरार न रखें तो वो सफाई कमज़ोर पड़ सकती है। जो इंसान नहाने के बाद अपने जिस्म को खुश्क करता है और फिर अल्लाह का नाम लेकर अपनी जिंदगी बसर करता है, तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे वो सारे गुनाहों को अपने वजूद से मिटाकर फिर से एक नई शुरुआत कर रहा हो। हाँ, फिर से एक नई शुरुआत। ये अल्फाज बार बार सुनते और पढ़ते हैं तो महज खूबसूरत जुमले मालूम होते हैं, मगर जब हम इस मकसद को दिल में उतारते हैं तो वो हमारी रोजमर्रा आदतों का हिस्सा बन जाता है। जिन लोगों की जिंदगी में तौबा सिर्फ एक लम्हा बनकर रह जाती है, यानी बस एक इरादा, एक आंसू या एक निगाह तौबा, मगर इसके बाद वही पुरानी आदतें फिर जिंदा हो जाएं, तो इसमें वो खुश करना या एहतियात की कमी होती है जो आपने बताई। पहला, जब हम सच्चे दिल से सफाई चाहते हैं तो साफ नीयत जरूरी है। नहाना या जो भी अमल हमें पाक करने की तरफ ले जाए, अगर सिर्फ सूरत बन जाए और दिल न बदले तो फायदा कम होता है। नीयत वो रोशनी है जो सफाई को हकीकी बनाती है। दूसरा, अमल सिर्फ शुरुआत नहीं होता, अमल को मुकम्मल करना भी जरूरी है, जैसे नहाने के बाद खुद को खुश करना। इसी तरह तौबा के बाद अपने आप को बुरे माहौल से बचाना, बुरी सोबतों से दूर रखना और नई आदत को इख्तियार करना भी तो लाजमी है। अगर आपने सफाई की मगर फिर जहां से खुद को महफूज न रखा तो वो महज एक लम्हा बनकर रह जाती है। तीसरा, मुस्तकिल मिजाजी। नई शुरुआत के बाद रोजाना की मशकें बनाएं, छोटे छोटे कदम जो मुस्तकिल आपको मजबूत करें। रोजाना का मामूल, नमाज, जिक्र, चुनीदा अमाल या इस्लाह अखलाक, ये सब वो तरीके हैं जो रूह को खुश्क रखेंगे ताकि वो ठंडी हवा में न भीगे। चौथा, नेमत का शुक्र और आजिज़ी। जब आपने अपने आप को संभाला, जब आपने अपनी सफाई को बरकरार रखा, तो अल्लाह के नाम से जिंदगी शुरू करें, शुक्र अदा करें और आजिज़ी इख्तियार करें। ये वो हालत है जिसमें इंसान वाकई नई शुरुआत महसूस करता है। दोस्तों और भाइयों, ये नसीहत सिर्फ जिस्मानी सर्दी से हिफाजत का मसला नहीं, बल्कि एक अलामत है, एक निशानी है हमारी रोजमर्रा जिंदगी की। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, मगर वही चीजें वक्त के साथ बड़ा फर्क पैदा करती हैं। एक छोटा सा अमल, थोड़ी सी एहतियात
ایک معمول، یہ سب مل کر ہماری صحت، ہمارے ایمان اور ہمارے کردار کو مضبوط کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کوئی شخص ہر رات خوابیدہ ہو کر اپنی غلطیوں پر پچھتاوا کرتا ہے، وہ روتا ہے، دل صاف کرتا ہے، صبح اٹھ کر وہی پرانی عادتیں کر بیٹھتا ہے، غلط صحبت کا انتخاب، برا ماحول یا سست روی۔ نتیجہ، اس نے صفائی تو کی مگر خود کو خشک نہیں رکھا۔ اسی طرح جسم بھی ایسا کرتا ہے، آپ نہائے مگر خود کو خشک نہیں رکھا تو بیماری آ سکتی ہے۔ ہر تبدیلی کے بعد مکمل احتیاط اور سنبھالنا ضروری ہے۔ اب عملی طور پر آپ یہ کیسے کریں گے؟ یہاں چند آسان مشورے ہیں جو آپ آج سے نافذ کر سکتے ہیں، لاگو کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب بھی آپ کوئی نیا عمل کریں اس کی نیت دل سے کریں، چاہے وہ عبادت ہو یا روزمرہ کا کوئی سا بھی کام۔ نمبر 2، جو شروعات کریں اس کے بعد چھوٹی چھوٹی احتیاطی کریں تاکہ وہ عمل کمزور نہ پڑے۔ نمبر 3، معمول بنائے روزانہ کی چھوٹی عادات جیسے نماز کے بعد مختصر ذکر، دن میں کچھ وقت سوچ و تدبر یا برائیوں سے دور رہنے کی چھوٹی چھوٹی کوششیں۔ نمبر 4، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، جو چیزیں آپ کی صفائی کو کمزور کرتی ہیں ان سے ضرور محتاط رہیں، چاہے ماحول ہو، ملنے والے ہوں یا آپ کے اندر کی وہ سوچیں جو پہلے جیسی بنا دیتی ہیں آپ کو۔ نمبر 5، شکر ادا کریں اور آگے بڑھیں۔ ہر دن اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو نیکی کا راستہ دکھایا اور پھر اس پر ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ یہ اقدامات آپ کو صرف بیماری سے نہیں بچائیں گے بلکہ آپ کی روحانی، ذہنی اور جسمانی صحت کو بھی مضبوط رکھیں گے۔ ایک صاف سر اور صاف دل کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں مگر ممکن ہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا شعور، تھوڑا سا ارادہ اور مستقل مزاجی کافی ہے۔ رات کو نہانا انسان کے جسم سے بیماریوں کو تو دور کرتا ہے مگر نہانے کے بعد جسم اور بالوں کو صحیح طرح خشک بھی کیا کرو۔ اپنے آپ کو صاف رکھو، پھر خود کو محفوظ رکھو، اور جب تم اللہ کا نام لے کر زندگی بسر کر رہے ہو تو تم حقیقت میں ایک نئی شروعات کر رہے ہو۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں بتائیں کہ آپ اپنی زندگی میں کون سی چھوٹی چھوٹی عادتیں تبدیل کرنا چاہیں گے۔ دعا کیجئے کہ ہم سب صفائی، احتیاط اور مستقل مزاجی سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ، اچھی دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں پھر ایک اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔